M16. Ang ganda. Uy, ang lakas makababae nito, madam. O, hanggang XL cash siya. O, for steel, M17. M17 499, M17 hanggang XL cash siya. Madam, wala na tayong grab. Ano lang, steel lang. Okay, ma'am. Shot Cruz or ano? Ha? Oo, kay Madam Cruz. Shot Cruz? Steel M16. There's na po si M16 for steel, ma'am. Shot Cruz. PSS po. 123, 123, 123. Pag minor to, diba? Madam Karen. Ha? Madam Sunshine, possible na shipment nito is kailan na? Monday? Monday na. Kasi until tomorrow po ang live. Pero once na-pick naman, nila-line up na. Pwede Naka-line up naman na once na naka-fully paid na. Madam, hanggang ano lang tayo ha? Madam Karen, yours na to. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next, Madam GU. GU to, Madam ha? GU. Okay, medium to large. Check ko, Madam. Alam ko meron. Check ko, Madam. Medium, GU, mahaba. Okay, GU, medium on tag. Medium to large can fit. M10. M10, GU to, Madam. Ang dami kong GU. Ayan, M10. M10 499. Ganda. Tapos may slit si GU. Okay, GU. M10 499. Madam Karen, may mo na yan. Yours na po si M10, Ma'am Carmela Adsuara. PSS mo, Ma'am Carmela. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma'am Carmela, if nyo minor po, nagpapa-DP po kami worth 500 to 1K. Madam, ang ganda. Pang medium. Saktuhan lang siya ha, Madam, above the knee. Okay, small medium, Madam, M9. Code M9, code M9. Code M9, code M9, code M9. Carry hanggang large. Code M9, 499. Color blue. Code M9. Tapos pwede nyo siyang tupiin dito, Madam. Ayan, may ganyan siyang, tawag dito, details. Madam, nag-iisa. Color Feng. Color Feng. Madam, branded din siya, Urban. Madam, hanggang XL, carry. Hanggang XL, bagong-bago, Madam. Dito talaga, Barbie ka talaga dito, Madam. Madam, code dito ng M8. Code M8, code M8 499. Code M8 499. Code M8 499, code M8. Code M8. Ganda, nag-iisa. For steel nyo na agad, Madam. For steel nyo na agad, Madam. Next. Uniqlo. Uniqlo medium on tag. Ang ganda ng kulay. Uniqlo. Ay, ang ganda. Parang yung mga color ng tweed. Medium on tag. So, medium to large ang ating Uniqlo. Ganyan siya kapag naka-close. Ganyan ang kanyang style. Ganda. Basta Uniqlo talaga maganda yun, no? Medium to large, Uniqlo. Yours na po si M8 for steel, Ma'am Karen. PSS po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Code dito ng M7499. Code M7. Okay, medium on tag, Uniqlo. Madam, medium to large can fit. Okay, code M7499. Pag naka-open siya, ganyan, Madam. Madam, susuot nyo na lang yan, Madam, code M7. Okay? Mag-steal kayo agad, Madam, para hindi kayo nauunahan. Steal. Yours na Branded. po si M7 for steel, Color Ma'am black. Levi. PSS po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na si Ma'am Levi? Ha?
Ganda, color black. Ganyan siya. Meron siyang belt. Okay, color black. Pero ito ay small medium lang ha. Small medium. Ganyan siya. Okay, ganyan siya kapag naka-fit eh. Okay, pang small. Pang small best fit. M6. Code M6. Code M6. Code M6 499. Code M6. Code M6. Code M6 499. This one is small. Okay, size small. Ganda to. Tapos may tali siya sa likod. Okay, next. Ay, ang ganda. Ang sosyal. Pang Pasko, madam. Oh, pang Pasko nyo. Ang ganda. Very social. Wait lang ah. Yan ko lang to kay ma'am. Ang ganda. Noted po, Ma'am Karen. Yours na po si M8, Ma'am Lisel Dumalanta. Thank you. PSS po, Ma'am Lisel. 123, 123, 123. Yung minor po, nagpapadipi lang po kami, Ma'am Lisel. 500 to 1K. Madam, medium to large. Ang ganda. Code dito ng M4, 499. Code M4, 499. Code M4. Code M4, code M4. Ganda nito. May ano siya ha, may additional button siya. Extra. Ganito. Dito sa loob. Code M4. Go nyo na for steal yan. Pang Pasko nyo man.